perlu saya sampaikan kepada anak-anak kami yang tercinta dari FI bahwa termasuk peninggalan dari orang-orang tua kita, khususnya di lingkungan Ahlussunnah wal Jamaah, adalah tahlil, budaya tahlil. Sehingga sejak dini kalian harus tahu benar bahwa tahlil itu bukan sesuatu yang baru, bukan bahasa yang sekarang, bukan bid'ah, tapi peninggalan para pendahulu kita, khususnya Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga kalian jangan sekali-sekali meninggalkan itu, walaupun mungkin banyak orang yang menyinggung tentang itu. Ikutilah kelompok yang terbesar. Sehingga dalam hadis ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ittabi'us sawadal aqdam. Di dalam hal apapun ikuti kelompok atau golongan yang besar. Kelompok yang besar di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama. Ikuti Nahdlatul Ulama dengan cara apapun, itu sudah diatur dan sudah ditaskik oleh para ulama-ulama kita. Yaitu sebagai pengantar, marilah kita mengingat jasa para pendiri perguruan Islam yang Thalibin yang telah mewariskan kepada kita perjuangannya untuk dilanjutkan dan dikembangkan, sehingga yang mendirikan, yang menginfakkan, yang mendoakan ikut bahagia, dan sekaligus perguruan ini menjadikan satu tabungan yang akan beliau unduh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahi hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahi hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahi hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minin
فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك مفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم العظيم استغفر الله 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 العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله سيدنا محمد رسول الله صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لنا ولكم الفاتحة الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا كثيرا طيبا باركا فيه على كل حال حمد وفي نعمه ومنتصر حميدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والسلطان العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الاحوال والافات وتقديرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اوصل الغايه من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات الصلاه والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى الك يا سيدنا يا رسول الله اغثنا بفتوح قلوبنا وبقضاء خوائمنا سريعا بزد الله الصلاه والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله اشفع لنا ونغلق بجنة رحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم ارزقنا بكل حرف من القران حلاوه وبكل جزء من القران جزاء اللهم ارزقنا بالالف الفا وبالباء بركه وبالتاء توبه وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمه وبالخاء خير وبالدال دليلا وبالدال دكاء وبالراء رحمه وبالزاء زكاه وبالسين سعادة وبالسين شفاء وبالصاد صدق وبالضاد ضياء وبالطاء كرامة وبالطاء ذرفا وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فلاحا وبالقاف قربا وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنور نورا وبالواو الصبر وبالهاء هداية وبالياء يقينا اللهم انفعنا بالقرآن العليم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة محمودية أو تكبير أو تحقير أو زيادة أو نقصان أو تحويل على غير ما أنزل عليه أو ريب أو شك أو سهو أو سوء الحال أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسر أو سرعة أو ذات لسان أو وقف بغير كفر أو إضراب بغير تسديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورحمة عند آيات الرحمة وآيات العذاب فاغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين ونور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار من القرآن ونجنا من النار من القرآن
ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا فاقدرنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة إلى القيمة اللهم أوصل وتقبل وبلغ مثل جميع ما قرنا من القرآن العظيم وما حللنا واستغفرنا ما صلينا وما سبقنا ما دعونا ما عملنا وما أنفقنا ما تصدقنا بعد القبول منا هدية واسعة رحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة إلى قدرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأخوانه الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء والعاملين والآباء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم إن كانوا مسلمين فزد بإحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز سيئاتهم اللهم يا الله بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرمة الفاتحة وببركة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وببركة ختم القرآن العظيم بارك لنا بارك لنا بارك لنا واجعلنا وأولادنا وأبناءنا وبناتنا وتلاميذنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل الجنة والقرآن ولا تجعلنا وإياهم من الشر والضيق وعن الضلال وعن الطغيان يا من له الخير كله نسألك الخير كله ونعوذ من الشر كله اللهم اجعلنا وإياهم من السعداء المقبولين ولا تجعلنا وإياهم من الأشقياء المردودين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد مدار لطفه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang terhormat dan yang saya muliakan dumateng Ketua Yayasan I'anah Terbudak Bapak Kiai Haji Sya'roni Fadhli SPDI, yang terhormat
Bapak Ketua Komite Madrasah Ibtidaiyah Bapak Sutono SPDI, yang terhormat kepada Bapak Kepala Madrasah Ibtidaiyah Bapak Hasan Amin MBDI, dan yang terhormat Bapak Kepala MTS Bapak Mahsud MBDI. Kemudian yang tak tertinggal pula Bapak Kepala MA Bapak Hakim Ahmad Butuhan MPD, walaupun beliau belum hadir, beserta Bapak Ibu Dewan Guru Madrasah Ibtidaiyah yang kami muliakan, dan tak ketinggalan pula kepada anak-anak Madrasah Ibtidaiyah Perguruan Islam yang kami banggakan dan kami sayangi. Hadirin hadirat rahmur dan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita bersama dapat berkumpul di majelis yang insya Allah berkah ini, yaitu dalam rangka mengikuti acara momen yang begitu penting, yaitu Nuzulul Quran atau bisa disebut turunnya Al-Quran, dan sekaligus ada buka bersama. Hadirin hadirat yang berbahagia, pada sore hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu di dalam majelis ini untuk tabarukan dalam rangka nuzulul Al-Quran. Mbok menawa kita angsal barokah, angsal barokah ketika ada peristiwa nuzulul Quran. Para adik-adik, para bapak ibu sekalian dan adik-adik sekalian yang berbahagia, mari kita ikut serta memperingati nuzulul Quran. Betapa pentingnya untuk mengingat kembali bahwa Al-Quran itu turun ada beberapa fase, ya. Al-Quran itu turun ada beberapa fase, ada beberapa 3 tahap, dan saya yakin anak-anak dan perlu tahu dan perlu tahu juga bahwa Al-Quran adalah pedoman dan pedoman pokok bagi kita sebagai umat Islam agar kita hidup di tengah-tengah masyarakat atau di dunia bisa berjalan sesuai dengan jalur, yaitu sesuai dengan Al-Quran atau bisa dikata jalur utama. Perlu Anda ketahui bahwa Al-Quran itu turun ada 3 tahap. Pertama, Allah menurunkan Al-Quran pertama menuju ke atau turun ke Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu artinya apa? Papan yang terjaga, ya. Lauhul Mahfuz itu artinya apa? Papan yang terjaga. Artinya apa? Apa-apa yang ada di dalam Lauhul Mahfuz itu terjaga semua dan tidak ada yang tahu isi dan tanda bengar yang ada di Lauhul Mahfuz. Termasuk di dalamnya ada Al-Quran, di mana Al-Quran tersimpan di dalam Lauhul Mahfuz yang nantinya akan diturunkan kepada kita, ya, kepada umat kita lewat junjungan Nabi Muhammad SAW. Dan perlu Anda ketahui bahwa Lauhul Mahfuz di dalamnya itu ada beberapa catatan, bahwa catatan itu mulai awal sejak zaman dibuat sampai menjelang akhir dunia kiamat itu sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Maka adik-adik harus tahu, salah satunya seperti itu, bahwa alam semesta ini sejak awal bumi langit seisinya dibuat itu sudah ada di dalam Lauhul Mahfuz, ya kan? Dan sampai kita menuju hari kiamat itu sudah ada catatan di dalam Lauhul Mahfuz. Maka jangan dikira hidup kita itu tidak ada perencanaan. Hidup kita itu sudah ada perencanaan atau direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Para hadirin anak-anakku yang berbahagia. Dan kemudian setelah Lauhul Mahfuz, Al-Quran di Lauhul Mahfuz, kemudian diturunkan bawah lagi, yaitu di Baitul Izzah. Baitul Izzah paham nggak? Anak-anakku, Baitul Izzah itu adalah berada di langit yang paling akhir, yaitu sama dunia, langit dunia. Ya. Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz menuju Baitul Izzah. Nah, Baitul Izzah itu bisa disebut sama ya, atau langit dunia. Setelah proses sekian lama, kemudian Al-Quran diturunkan menuju Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari Baitul Izzah ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang dibawa oleh malaikat kita, itu malaikat Jibril alaihissalam. Ya, dengan proses Al-Quran turun dari Baitul Izzah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Al-Quran yang diturunkan kepada Gusti Kanjeng Nabi itu tidak berupa global, tidak berupa dengan sak buku, sak kitab berbawa juga, tapi Al-Quran turun kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Kanjeng Nabi kepada umat, ayat, 2 ayat, 3 ayat, ini turun kebutuhan. Nah, kenapa Pak demikian? Karena pada masa itu umat yang tinggalannya yang vakum akan kenabian sebelumnya, maka perlu ada pembenahan, ya. Karena ada kejahiliahan, kemusyrikan, kemurkaan yang dilakukan oleh kaum-kaum baru, oleh yang dilakukan kaum-kaum baru yang ada Nabi, yang peninggalan kaum-kaum terdahulu, ya. Karena tidak ada Nabi setelah Nabi Isa, cukup lama. Nabi Isa ya cukup lama, sekitar 300 tahun lamanya sampai menuju Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga Kanjeng Nabi turun sebagai Rasul untuk menata kembali sing asale pura-puranda, sing asale musyrik, sing asale tanda bikin kenakalan luar biasa, kemudian diatasi dengan Kanjeng Nabi dengan pelan-pelan, dengan modal ayat per ayat, mudah dipahami oleh masyarakat sekitar waktu itu, ya. Kalau sebelumnya malah paham, sidik-sidik tapi paham, ya, daripada akal orang paham, sidik-sidik tapi paham. Inilah perjuangan Kanjeng Nabi melalui wahyu Al-Quran memakan berapa tahun? Memakan 22 tahun, punjul 5 bulan 22 hari, ya, alias pasnya itu 23 tahun. Jadi Kanjeng Nabi memperjuangkan Islam itu memakan 23 tahun menggunakan wahyu Al-Quran. Nah, Al-Quran diturunkan, anak-anakku berdengarkan, dengarkan, Al-Quran diturunkan itu waktunya berapa tahun? 23 tahun. 10 tahun, 13 tahun di Mekah memang cukup lama, cukup berat karena kaitannya dengan akidah dan tauhid. Dan kemudian 10 tahun kemudian di kota Madinah, agak relatif singkat karena produk modern istilahnya, sehingga tahu Islam melek mata tentang bacaan-bacaan saat ini. Anak-anakku yang berbahagia, perlu Anda ketahui pula bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman umat Islam. Jangan sampai anak-anak tidak membaca Al-Quran. Apalagi kalian adalah orang madrasih, orang TPQ, anak-anak TPQ, harus selalu pegang Al-Quran. Syukur-syukur setiap bersolat, ya, syukur-syukur setiap bersolat minimal maghrib kalau subuh. Jangan sampai Anda kena penyakit kotak. Nah, ini penyakit kotak. Kalau Anda membiasakan ini, repot nanti. Qurannya kalah. Tapi sebelum saya teruskan, mari kita sholawatan dulu, ya, biar semangat.
Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian kita mendengar cerita Bapak Presiden kita yang ketiga, Bapak Habibie, ketika kuliah di Jerman, ya kan? Beliau kuliah di Jerman waktu itu peringkat 3. Berarti kan peringkat ranking ketiga. Akan tetapi beliau penasaran, kenapa sih saya yang sudah sungguh-sungguh tidak bisa mendapatkan ranking 1. Yang ranking 1 itu orang Yahudi semua, orang 2 orang Yahudi, ranking 1 orang Yahudi, ranking 3 orang Indonesia. Nah terus suatu saat beliau bertanya kepada orang tua, Mas, baru jawabannya itu ya, Mas, sampai kalau soal ranking sisi yang 2 boleh jadi mana? Oh rahasia, nggak gitu ngomong, mana diketahui kan gitu. Tapi berulang kali akhirnya berhasil dapat dirayu, akhirnya ditunjukkan kerahasiaannya itu ternyata apa yang dilakukan oleh orang kedua tersebut, yaitu sering bangun malam, mandi kemudian membaca Al-Quran. Padahal orang Yahudi loh, kitabnya bukan Al-Quran. Pada saat itu setiap malamnya selalu bangun pagi, bangun malam, kemudian membaca Al-Quran itu terus. Nah, dilakoni terus, ditirakan terus seperti itu, akhirnya menjadi ranking 1 dan 2. Ya setelah Habibie, Bapak Habibie Presiden kita yang nomor 3, ketiga, itu kemudian melakoni apa sih yang dilakoni oleh temannya yang dari Yahudi. Betul. Kemudian beliau melakukan bangun malam, terus mandi, sekaligus sholat dulu. Kalau orang Yahudi gak ada sholat, Habibie melakukan mandi, sholat tahajud dan hajat, dan setelah itu kemudian membaca Al-Quran. Itu dilakukan bermalam-malam sehingga sampai berhasil ranking 1 membaca Al-Quran di waktu malam. Itulah di samping kelebihannya sholatnya, ada sholatnya dan sekaligus ada Quran, maka tidak sangat memengaruhi kehebatan beliau seorang Habibie, akhirnya menjadi ranking 1 di Universitas Jerman, ya. Para adik-adikku sekalian yang berbahagia, kurang lebihnya demikian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mumpung durung bodo Allah ngaturaken minal aidin al faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saking Allah
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.